Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajulan satemene wong lanang iku kala matur sapa rajul, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surata Qul huwallahu ahad. Qala inna hubbaha adkhalakal jannata. Rawahu Tirmidzi wal Bukhari. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni satemene ingsun iku uhibbu seneng sapa ingsun hadhi surata ing ikilah surat Qul huwallahu ahad. Qala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hubbaha satemene mencintai hadis surah iku adkhalaka nglebake apa hubbuha ing sira al jannata ing swarga. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya uhibbu aku menyukai hadis surat ini Qul huwallahu ahad. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hubbaha sesungguhnya kecintaanmu pada surat itu adkhalakal jannata memasukkanmu ke dalam surga. Mencintai, suka membaca, senang memperbanyak membaca surat Ikhlas bisa menyebabkan masuk surga. Jadi kita enteng banget mlebu surga, gampang banget. Gusti Allah paring rahmat. Sing sapa wonge seneng kepada surat Ikhlas, orang yang seneng tok tentunya membaca, bisa menghantarkan dia masuk surga.
lewat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wal Bukhari. Ketika orang haji sing sapa wonge membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali pada waktu wukuf, kemudian ia berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan doanya. Orang maca donga apa wae enggak dibaca, hanya membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali lalu berdoa, maka Allah mengijabahi doanya. An Anasin radhiyallahu anhu, man qara'a Qul huwallahu ahad mi'atai marratin ghafarallahu lahu dunuba mi'atai sanatin. Rawahul Baihaqi hadisun hasihun. Anasin radhiyallahu diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, man qara'a barang siapa membaca Qul huwallahu ahad ing surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad mi'atai maratin 200 kali, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni kepadanya dunuba mi'atai sanatin, dosa-dosa selama 200 tahun. Subhanallah. Maca surat Ikhlas ping 200 nglebur dosa 200 tahun. Berarti umure durung 200 tahun wis mati. Bonuse jek akeh ya. Dalam kitab Kasifatu saja juga diterangkan, kalau orang mau tidur antara lain membaca kulhu, baca bismillah dan sebagainya, itu antara untuk melebur dosa. Jadi fadilahnya membaca surat-surat pilihan atau ayat-ayat pilihan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yata'awwadu, mohon perlindungan sapa Kanjeng Rasul, minal jani saking gangguan jin, wa ainil insani lan pandangan jahat manusia, hatta nazalat sehingga temurun apa al-mu'awwidhatani, surat mu'awwidhatani, Qul a'udzu birabbil falaq lan Qul a'udzu birabbin nas.
falamma nazalata mongko nalikane temurun apa surat Muawwidzatani akhadha mongko ngalap sapa Kanjeng Nabi wa taraka lan ninggalke sapa Kanjeng Nabi ma ing barang siwahu kang sakliyane ma ing doa-doa kena siwahu kang sakliyane al Muawwidzataini rawahu Tirmidzi hadisun hasanun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berdoa agar dilindungi dari gangguan jin dan pandangan jahat manusia sampai turunnya 2 surat Al-Muawwidzatain yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ketika kedua surat itu turun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengamalkan surat Muawwidzatain dan meninggalkan doa selain itu. Ini fadilahnya. Kalau orang ingin mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin, gangguan pandangan jahat manusia, bacalah surat Al-Muawwidzatain. Inna syaitana qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innahu la yazala alaika minallahi hafizun wala yuqarribannaka syaitanun hatta tusbiha wa sadaqa dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Inna syaitana satemene setan iku kala ngucap apa setan idza awaita nalika arep mapan sira ila firashika maring tempat tidur sira. Jika kamu hendak tidur, nalika kamu mau mapan tidur, faqra maka bacalah engkau, mongko maca sira
ayatal kursi ing ayat kursi. Fa innahu mangko sak temene kelakuan la yazala iku selalu alaika ing atase sira minallahi sanging Allah sapa hafidun wong kang jaga makhluk kang jaga wala yuqarribannaka lan ora mendekati temenan ing sira apa syaitanun setan hatta tusbiha sehingga isuk-isuk sapa sira wasadaqa lan bener zalika ing mangkono dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana qala, setan berkata, ini Kanjeng Nabi sing ngendika nceritake marang umate nalika umat ingin tidur. Setan berkata, idza awaita ila firashika, jika kamu hendak tidur mapan turu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafidun, sesungguhnya Allah senantiasa memberimu penjaga yang tiada henti-hentinya menjagamu. Wala yuqarribannaka syaitanun, dan setan tidak akan bisa mendekatimu hatta tusbiha, sampai waktu pagi. Wa sadaqa dzalika Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan hal itu. Jadi setan wis ngobo lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita mau tidur ingin selamat dari gangguan setan, berarti kita dijaga oleh malaikat. Malaikat hafadzah ketika kita tidur menjaga kita. Bacalah surah ayat Al-Kursi. Baca surat atau ayat kursi 1 kali. Ini sebagai penjagaan kita dari godaan setan, dan setan tidak berani mendekati
orang yang membaca ayat kursi. Ini fadilah ayat-ayat pilihan. Jadi kalau mau tidur itu ya tridil, maca kulhu, maca ayat kursi dan seterusnya. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahun nuru ma bainahu wa bainal baitil atiqi rawahul Baihaqi fi syu'bil imani hadisun hasanun. An Abi Sa'idin diriwayatake saking Abu Sa'id radhiyallahu anhu man qara'a suratal kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jumati ing dalam dina Jumat adoa mongko menyinari mongko madangi lahu kademan lahu marang man apa an-nuru nur cahaya ma antara bainahu umaiman wa bainal baitil atiqi lan antarane baitul atiq Ka'bah al-musyarrafah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ada nur, ada cahaya yang menerangi antara rumahnya dia dan antara Baitul Atiq yaitu Ka'bah. Hari Jumat ning Termas gelem maca surat Kahfi, maka jarak antara Termas dan Mekah Baitul Atiq Ka'bah ada cahaya terang padang, enggak gelap. Berarti antara rumah orang yang membaca surat Kahfi ada jalan yang terang menuju ke Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Ini fadilah. Maka setiap Jumat membaca surat Al-Kahfi. Ini termasuk fadilah surat-surat pilihan. Ya, tinggal kita mau atau tidak ya. Kalau kita percaya dewe Nabi ya dilakoni. Neorasir ya silakan gelap-gelapan antara rumahmu dan antara Ka'bah. Ingin peteng apa ingin terang? Ingin terang ya, ingin ada cahaya. Insya Allah orang yang mengamalkan surat Al-Kahfi setiap malam Jumat diparingi jalan padang menuju ke Makkah Al-Mukarramah.
wasilah, kalau ingin cepat dikasih kemampuan haji, bacalah surat Al-Kahfi. Karena apa? Jelas ada cahaya, ada jalan yang terang antara rumah yang membacanya dan antara Ka'bah Al-Musyarrafah. Rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman hadisun hasanun. Al-babus sani utawi bab kang nomor loro iku as-sholawatu, pira-pira sholawat. Fadilatus sholati, kautamaane maca sholawat wassalami ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Innallaha satamani Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah iku yusalluna selalu bersolawat sapa Allah wal malaikat ala nabi ing atase nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai eling-eling wong kang padha iman, sallu bersolawatlah kalian semua alaihi ngatasi nabi, wasallimu lan ucapkanlah salam sira kabeh tasliman kelawan salam penghormatan. Jadi membaca sholawat umat Muhammad itu sudah dikawiti oleh Allah dan malaikat. Allah dan malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka orang-orang mukmin juga diperintahkan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Sebagai apa? Penghormatan. Kita menghormati kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara membaca sholawat. Wa an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashran, rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu satamani Abdillah iku sami'a midanget sapa Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda sapa Rasul,
Man shalla alayya sholatan, barang siapa bersolawat satu kali kepadaku, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kita membaca solawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Luar biasa. Setiap kali kita membaca solawat, Allah pun bersolawat kepada kita. Salawat itu apa artinya? Kita berdoa untuk Kanjeng Nabi, Allah juga mendoakan kepada kita. Artinya apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, Allah akan membaca sholawat kepada kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. An Aliin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu wong sing pelit, wong sing bakhil. Al-bakhilu tai wong sing bakhil, wong sing pelit, iku man wong dzukirtu kang disebut sapa ingsun indawana sandinge man, falam yusolli mongko ora gelem maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun. Orang yang bakhil yaitu orang manakala namaku disebut di sisinya, lantas dia tidak mau membaca sholawat kepadaku, itu namanya orang yang bakhil. Ada nama Muhammad ke orang maca sallallahu alaihi wasallam, itu namanya orang yang bakhil. Jadi wong lomane gampang, ora perlu duit, ora perlu beras, tapi cukup membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka ketika disebut nama Muhammad, nah kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hadis Imam Tirmidzi. Nadbul iksari, sunnah memperbanyak minas sholati, sangking sholawat alaihi ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususon
terutama yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat wa lailatahu lan malam Jumat. Anjuran memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada hari Jumat dan malam harinya. Sebagaimana yang kita lakukan di sini di Termas, tiap malam Jumat ada sholawatan. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi utawi manungsa kang paling utama bi menurutku Kanjeng Rasul yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat aulan nasi utai manusia yang paling utama bi menurutku yaumal qiyamati dalam hari kiamat iku aksaruhum wong sing paling akeh alayya ing atas ingsun apane sholatan olahe maca sholawat. Besok di hari kiamat menurut Kanjeng Rasul umat Muhammad yang paling utama, manusia yang paling utama, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak mengalahkan Al-Quran. Maca sholawat setiap hari, Qur'ane ora diwaca, ya ora ngono. Ya kan? Jangan dipelintir. Napa orang maca Quran? Aku kepengen jadi orang yang paling utama besok di yaumul qiyamah. Jadi saya hanya baca sholawat tok, ya kleru. Ya, Quran tetap nomor 1. Kalau kita membaca sholawat 1000 kali, ya maca Quran 1000 ayat. Nah loh. Maca sholawat 50 kali, ya maca Quran 50 ayat. Aja nganti satu hari membaca sholawat 10.000 kali, ning Al-Qur'ani sama sekali tidak dibaca. Itu ya enggak pas. Apa tujuannya ini? Biar orang itu mencintai Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat
karena kita mengharapkan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Wa an Aus bin Ausin radhiyallahu anhu, diriwayatake sangka Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fa'aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Faqalu ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta? Qala yaqulu balita. Qala innallaha azza wa jalla harrama alal ardi ajsadal anbiya'i, rawahu Abu Dawud bisnadin sahihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum, satemeniku saking luwih utamane dinamu apa yaumal jum'ati, dina Jumat. Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Jumat Sayyidul Ayyami, Jumat hari yang paling utama. Faksiru mongko ngekehna sira alayya ing atase ingsun minas sholati sangking sholawat fihi ing dalam dina Jumat. Maka perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna sholatakum, mongko satemene sholawatmu iku ma'rudatun diaturake alayya ing atase ingsun. Sesungguhnya sholawatmu itu diaturkan kepadaku. Faqalu mongko matur sapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu, bagaimana diaturkan sholatuna, sholawat kami alaika kepadamu. Waqad aramta, hale wis teman-teman hancur
panjenengan sampun sedo bagaimana selawat kami diaturkan kepadamu sedangkan jasad panjenengan sudah hancur. Qala yaqulu balita, Kanjeng Nabi dawuh balita, nek awakmu hancur, awakmu jasate hancur, jasate remuk bosok. Kala Kanjeng Nabi dawuh, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama, melarang, mengharamkan, alar ardi ngatasi tanah, ajsadal ambiyai ing pira-pira jasate para nabi. Tanah ora doyan karo jasate para nabi. Jasate para ambiya iku utuh. Tanah ora gelem, tanah moh ngremuk jasate para ambiya. Jadi melihat hadis ini, jasad para nabi itu masih utuh sampai sekarang. Apalagi jasadnya Kanjeng Nabi itu masih utuh, tidak hancur. Dan orang-orang soleh yang memang oleh Allah dikehendaki tidak hancur, maka sering kita jumpai ada orang menggali kubur menemukan jasad mayit masih utuh, bahkan kain kafannya utuh. Setelah diteliti sudah berapa tahun, sudah lama, sudah sekian ratus tahun. Kalau Allah menghendaki, ya jasad tidak hancur. Tapi pada umumnya jasad manusia itu pakanan set, ya. Tapi ini jasad ambiya ora dipangan set, ora dipangan tanah, jadi masih utuh. Maka Kanjeng Nabi dawuh, sholawatmu pada hari Jumat itu dihaturkan kepadaku, maka perbanyaklah membaca sholawat pada hari Jumat. Bacaan sholawat macam-macam terserah, sholawat yang pendek atau sholawat yang panjang sama saja. Ini pentingnya membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nadbut tahmidi, sunai moco hamdalah, wassolati lan moco sholawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
qabla du'ai ing dalam sadurunge berdoa. Anjuran membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca sholawat sebelum berdoa. Jadi sebelum berdoa jangan lupa membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Wa an Fudalah bin Ubaidin, diriwayatake sangka Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala ngandika sapa Fudalah, sami amidanget sapa Fudalah sami amidanget sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang yad'u fi sholatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hadza summa da'ahu faqala lahu awli wairihi idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih subhanahu wassanai alaihi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u badu masya'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun sahihun. Wa an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dari sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar rajulan seseorang yad'u yang berdoa fi sholatihi, berdoa di dalam sholatnya, lam yumajjidillah ta'ala, tetapi ia tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, walam yusolli ala nabi, dan tidak pula bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, ajila tergesa-gesa sapa hadza wong lanang iki, tergesa-gesa orang ini. Summa da'ahu, tumuli nimbali sapa Kanjeng Nabi ing wong lanang. Faqala monggo dawuh sapa Nabi lahu maring rajul auli wairi utawa maring wong liya,
Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, idza shalla, apabila berdoa sapa ahadukum, salah satu kamu atau di antara kalian, falyabda, monggo becik ngawitana sapa ahad, bitahmidi rabbihi, kelawan memuji pengirane ahad, subhanahu maha suci Allah, wasanai lan ngalembono alaihi ngatasé rabbihi, summa yusolli, tumuli bersolawatlah sapa ahad ala nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u, nuli berdoa sapa ahad, ba'du ing dalem sause tahmid wassolawat, ma ing apa wae sa'a kang ngersakake sapa ahad. Adabe berdoa sebelum kita minta sesuatu kepada Allah, sebelum kita menghaturkan hajat kita kepada Allah, bertahmid dulu kepada Allah, baru bersolawat. Jadi urut alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin lahirhi, terus berdoa, haturkan hajatnya biar diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Doa yang tidak diawali dengan sholawat itu tidak diijabah. Sholawat penting. Jadi adabi berdoa jangan langsung Allahumma inni as'aluka, tapi diawali dengan hamdalah, kemudian sholawat. Fadilatu majlisis sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan majlis sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun summa tafarraqu an ghairi dzikrillahi wa sholatin nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu antanin min jifatin. An Jabirin radhiyallahu anhu, diriwayatake saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, mastama ora kumpul sapa kaumun kaum, summa tafarraqu, tumuli bubar sapa kaum,
an ghairi dzikrillahi, tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sholatin nabi, lan tanpa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qamu, kejaba ngadeg sapa kaum, antana saking bangke kang, saking kang luwih bacin, saking barang kang luwih bacin, min jifatin, daripada bangke. Ada perkumpulan, dalam majelis itu tidak ada zikir kepada Allah dan tidak ada bacaan sholawat. Setiap ada perkumpulan, kok dalam perkumpulan itu tidak ada zikrullah dan tidak ada bacaan sholawat, maka ketika perkumpulan itu bubar, seperti meninggalkan barang yang lebih busuk daripada bangkai. Nah, ono pertemuan wong akeh, di situ tidak ada zikrullah, ora maca Quran, ora maca zikir, ora maca sholawat, padha karo kumpul ngadep apa batang sing luwih busuk. Jadi pertemuan apa saja hendaknya di situ ada zikrullah, ora kita maca Al-Fatihah dan sholawat, jangan lupa itu. Masaan ya wong akeh, sebelum makan baca basmalah, baca Al-Fatihah dan sholawat. Biar apa? Kalau nggak ada zikrullah dan nggak ada sholawat, podo karo mangan batang sing luwih bacin. Eleng no? Ya, setiap pertemuan apa saja jangan lupa zikrullah. Ora kita maca Al-Fatihah, ora kita maca basmalah, dan jangan lupa sholawat. Di sebelum makan, sebelum apa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biar apa? Berkah. Biar pertemuan itu tidak seperti pertemuan yang menghadap-ngadep bangkai, barang yang lebih busuk daripada bangkai. Dan setiap majelis, jadi zikir dan sholawat itu mendatangkan barokah, jelas itu, mengharumkan majelis tersebut, mengharumkan, kaya-kaya ngasih minyak wangi, ambune wangi. Majelis sing ora ana zikir lan sholawate mambune bacin, mambune badhek, senajan wonge nganggo parfum.
ning ora maca sholawat dan zikir sama dengan pertemuan ngadep bangke. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu mastama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu walam yadhkurullaha walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum tiratan alaihim yaumal qiyamati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatake sangga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mastama kaumun ora kumpul sapa kaumun kaum fi majlisin ing dalam sebuah majlis fatafarraqu mongko bubar mongko pisah-pisah sapa kaum walam yadhkurullaha lan ora zikir ing Gusti Allah walam yusallu ala nabi lan ora maca sholawat ing atase nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana kejaba ana apa majlise kaum iku tiratan penyesalan iku tiratan penyesalan ketun alaihim ing atase kaum yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Jadi suatu majelis kok enggak dibacakan zikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi, maka besok yaumal qiyamah majelis itu menjadi majelis yang penyesalan, rugi oleh ketemu ora ana gunane. Maka sekali lagi setiap majelis harus ada zikrullah dan ada sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar berkah. Al-babus salisu anwa'ul zikri. Al-Fatihah. Ya kana ta'ala siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli alim minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.